हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मु राजू आपण देखुंती एमआर न्यूज ओडिशा को। आज अक्टोबर 1 तारिख चलतु जाणीनेबा आज दिनर समस्त टॉप न्यूज अपडेट विषय रे। देश विदेश ठू आरंभ करी ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जानीपारे से आपण को अनुरोध वीडियो को शेष जाए देखु एवं चैनल रे प्रथम थर पर विजिट करुतिले लाइक करंतु शेयर करंतु सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करी रखंतु जहाद्वारा आज दिनर समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर आम चैनल माध्यम रे सर्वप्रथमे पाई परिबे। चलंतु डेरी न करी खबर उपरे नजर पकेबा। आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु आउ एक गुरुत्वपूर्ण खबर सामना आसिছে। अक्टोबर 6 तारिख में पश्चिम केंद्रीय बंगोपसागर रे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेब। पूर्व केंद्रीय बंगोपसागर और संलग्न थाईलैंड रे मध्य हाउ एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबार संभावना रही बोली जनापड़ी। किंतु ओडिशा उपरे यार प्रभाव रहिबनी बोली वरिष्ठ पाणीपाग विशेषज्ञ सुरेंद्रनाथ पशुपालक एही पूर्वानुमान करिसेंती बोली सूचना मिली। पशुपालक कहते अक्टोबर 2 तारिख में पश्चिमबंगर उत्तर में एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेब। परवर्ती 3 दिन में बांग्लादेश और उत्तर पूर्व भारत में वर्षार संभावना रही बोली जनापड़ी। अक्टोबर 6 तारिख में पश्चिम केंद्रीय बंगोपसागर रे एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हो पारे। यार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को मही तमिलनाडु और दक्षिण आंध्र रे वर्षा हेबार संभावना रही बोली जनापड़ी। अक्टोबर 6 तारिख में पूर्व केंद्रीय बंगोपसागर संलग्न थाईलैंड उपकूल रे एक घूर्णिबलय सृष्टि हेब। यारी प्रभाव में पूर्व अंडमान सागर रे लघुचाप सृष्टि हेब। फल तमिलनाडु रे वर्षार परिमाण वृद्धि पाइब बोली आकलन करिसेंती बोली खबर मिली। परवर्ती खबर सुभद्रा योजना को नहीं आसिला बड़ खबर। उपमुख्यमंत्री तथा महिला और शिशु विकास मंत्री प्रभाती परिड़ा तांको कहवा अनुसार आसंता 7 तारिख सुधा जो माने आवेदन करितिबे सेमानंकु 9 तारिख रे प्रथम पर्यायर द्वितीय भाग टंका प्रदान करा बोली सूचना मिली। तेबे हेनै 9 तारिख रे बारिपदारे एक बड़ कार्यक्रम करा बोली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा कहते। से दिन सभारे मुख्यमंत्री मोहन माझी उपस्थित रही हिताधिकारी को सुभद्रा टंका बंटन करेंगे बोली खबर मिली। परवर्ती खबर नागरिकों स्वायत्ता पई सरकार विभिन्न प्रकार योजना को कार्यकारी करुचंती जेउतिरे आयुष्मान योजना एक अन्यतम जहाँ माध्यम आपण को जेकोसी सरकारी किंबा बेसरकारी हॉस्पिटल रे 5 लाख टंका पर्यंत मागणा चिकित्सा पाई परिबे बोली सूचना मिली। एही योजनार लाभ उठाइबा आपण को यार योग्यता विषय जानिबा निहाती आवश्यक। गरीब किंबा आदिवासी व्यक्ति जो माने आर्थिक क्षेत्र में दुर्बल किंबा आदिवासी संप्रदायर होइतिबे तेबे जो व्यक्ति जीविका पई दैनिक भावे मजूरी उपरे निर्भर करिताए एपरी घर जेउतिरे विकलांग व्यक्ति सामिल थिबे ग्रामीण क्षेत्र में रहुतिबा लोके जो मानक पाके गुणात्मक स्वास्थ्य सेवा पई असुविधा होइताए अनुसूचित जाति बा अनुसूचित जनजाति सदस्य एही समुदाय व्यक्ति मध्य आवेदन करि परिबे बोली खबर मिली। परवर्ती खबर पीएम किसान को नहीं आसिला खुशी खबर केबे रिलीज हेबो। पीएम किसान रो 18तम किस्ती केमिति जानिबे एही तालिका रे आपणकर नाम अछि कि नाही। जदि आपण मध्य प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनार हिताधिकारी तेबे एही खबर आपणक पई अत्यंत आवश्यक कारण सरकार वर्तमान कोटी कोटी लोकंक अपेक्षा को समाप्त करिवे बोली सूचना मिली। प्रधानमंत्री मोदी बनारस गस्त समय रे किछि मिनिट रे प्रधानमंत्री किसान निधिर 17तम किस्ती मुक्त करथिले जार लाभ देश रे 9 कोटी 24 लाख चाषी को दिया जाइतिला। एबळी परिस्थिति रे चाषी माने 18तम किस्ती पई अपेक्षा करिसंती बोली जଣା पड़िছে। कृषक भाई माने किसान सम्मान निधि योजना अधीन रे 18तम किस्ती पई उत्साहर सहित अपेक्षा करिसंती बोली खबर मिली। परवर्ती खबर सारा दुनिया बजार रे सुना दाम आकाश छुआ होइछि। भारत रे खूब शीघ्र पर्वपर्वाणी सह विवाह ऋतु आरंभ हेबो। या पूर्वरु ही सुना दाम बढ़ी चलीछि। अंतर्जातीय बजार सह घरोई बजार रे मध्य सुना दाम रेकर्ड भांगुछि बोली जଣା पड़िছে। गत सप्ताह 24 सेप्टेम्बर अंतर्जातीय बजार रे सुना दाम $2685.42 प्रति आउंस रे रही बोली खबर मिली। परवर्ती खबर
ଡିଲରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରକାର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପରେ ତେଜିଛି ରାଜନୀତି। ବିଜେଡି କହିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ନ ଜାଣି ଅନେକ ସମୟରେ କେବଳ ବିଜେଡିକୁ ଦୋଷ ଦେବା ବୟାନରେ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯାହା ଏ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ଶାସକ ଦଳର ମିଛ ଧରାପଡ଼ିଛି। ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବେସରକାରୀ ଡିଲରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 1.5 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଯଦି ଆପଣ ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆରେ ନିବେଶ କରିଥିଲେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସୂଚନା। ସରକାରୀ ପୋର୍ଟାଲରେ ସମସ୍ତ ସାହାରା ନିବେଶଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସାହାରାର ନିବେଶକାରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ 10,000 ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କିସ୍ତିରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପାଇବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୁକନ୍ୟା ଯାଏଁ ସବୁଥିରେ ଅକ୍ଟୋବର 1ରୁ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ନିୟମ। ଅକ୍ଟୋବର 1ରୁ ଦେଶରେ ଅନେକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି, ଯାହା ରୋଷେଇ ଘର ବଜେଟକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇଦେବ। ନୂଆ ମାସରୁ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ, ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପିପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। 2 ଅକ୍ଟୋବର ବୁଧବାର ବର୍ଷର ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହୋଇ ବଳୟାକାର ହେବ, ଯାହାକୁ ରିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଫାୟାର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ କାଳରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଆକାଶରେ ଅଗ୍ନିର ବଳୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ଆକାଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ମହାଜାଗତିକ ଦୃଶ୍ୟ। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆକାଶରେ ଦେଖାଯିବ 2ଟି ଚନ୍ଦ୍ରମା। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହାକୁ 2024 ଫିଟ୍ 5 ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରମାକୁ ସବୁଦିନ ଦେଖି ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ଚନ୍ଦ୍ରମା ପରି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆକାରରେ ଛୋଟ ହେବ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ମିନି ମୁନ୍ ବୋଲି କୁହାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ପ୍ରାୟ 2 ମାସ ଯାଏଁ ଆକାଶରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଆଜିଠାରୁ କୁନି ଜହ୍ନ 25 ନଭେମ୍ବର ଯାଏଁ ଦେଖାହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଧାର୍ମିକ ସମାବେଶ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିବା କୁମ୍ଭମେଳା ପାଇଁ ରେଳବାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜାନୁଆରୀ 12ରୁ ଏହି ବିଶାଳ ଧାର୍ମିକ ସମାବେଶ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ 30 କୋଟିରୁ 50 କୋଟି ଭକ୍ତ ଏକାଠି ହେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରେଳବାଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କୁମ୍ଭମେଳା 2025 ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ଟ୍ରେନ୍, ଉନ୍ନତ ଟ୍ରାକ୍ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବାକୁ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ 70 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଏକାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଜନା ହାତକୁ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଯାହାର ସୁଫଳ ମଧ୍ୟ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମହିଳାମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତାର ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଲେଖୁଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ମିଶନ ଶକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିଥିଲା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମାତ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରଠାରୁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରେସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଦଶହରା ପୂର୍ବରୁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ରେସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚାଉଳ, ଗହମ ସହ ମିଳିବ ଆଉ 2ଟି ଜିନିଷ। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ ଅନ୍ନମୁଲି ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ, ତେବେ ସରକାର କେବଳ ଗହମ, ଚାଉଳ ନୁହେଁ ଅନ୍ୟ 2ଟି ଜିନିଷ ମାଗଣାରେ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ହିତାଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରଥମ ନବରାତ୍ରିରୁ 2ୟ କିଲୋଗ୍ରାମ ଅଟା ଓ ଚିନି ମାଗଣାରେ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 80 କୋଟି ଲୋକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଉଛନ୍ତି। କରୋନା ଅବଧି ସମୟରେ ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଯାହାକି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାର କିଛି ଅଂଶଧନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏକ ଦେଶ ଏକ ନିର୍ବାଚନ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସଂସଦର ଆସନ୍ତା ଅଧିବେଶନରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ 3ଟି ବିଲ୍ ଆଗତ କରାଯିବ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ 2ଟି ବିଧାନସଭା ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ରହିଛି। ଏକ ସମୟରେ ଲୋକସଭା ଓ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସହିତ ପଞ୍ଚାୟତ ପୌର ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ହେଲେ ସମ୍ବିଧାନରେ ସଂଶୋଧନ ଜରୁରୀ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉଭୟ ଲୋକସଭା ଓ
विधानसभा कार्यकाल धार्य करने सहित एक समय निर्वाचन लगी उभय गृह को निर्धारित समय पूर्व भांगा पड़ो बोली खबर मिली। नमस्कार बंधुगण, आज खबर को ये रखा ब्यूरो रिपोर्ट एमआर न्यूज ओडिशा।